alaikum lamoyirla ninjibe ral telengal badi Mamadou Sabali nata pour ka programme kuto bondalie programme o me ya lonko atobe kala menti walen Sabali la kacha programme o lokum fula bukala record la lenga bondi internet to social media na diata ala television bungol fanamba bondi lale ni menba do wala better feature production me yalon ko banko fondi ke wolle me yalon ko la banko la nyatota e fanambe wole do ko wala communication wala karola programme o nyina idea me ya samanan wolen ko alala de maro kan nka ya maro soto mol bulu pour ka diamu na kangolla kangolla because nka safero kele nka diamu fanan tubab kangola bar men yalon ko imam tubabul la kango moy wol buki muna fanno bake so yamaro la sifa jamale natan kan ka fo ko kamenu safen kamen fo angale kangola nkali fo fanan na kangola pour mol se muna fangola wole mfutandi nyin sidulato bi nata this idea Sabali la kacha me yalon ko kol membe kerin jamano kan buka wolole kacha la je tonya kan nak because ngamen korosi na banko kambi walen ko nakaro siyata nene ro siyata kuma kangol to men ka finti na radio to na television to na social media to and unfortunately won nakarol wo filindi rol dol bije aka bo menu la ma famala wolle multimen yaron ko mol jikita wolle mol ye wolle sindi pour yila ko wol tokoto aketa bala fa bu bati adama dingo nek amantimma mote silano iko ite damale ko wol be long mote silano fanan iko ite damale ka tonya fo idamala ko mo tonyati ni momo yo fo nsa fo no ko ila fahamro a mankitale bari mose wuli no le ngani yo soto pour ka sabati tonya kan ala ye de may sabata kan ise mistake wol ke no le bar ni ngani yo seneata drong ngaji ko ala be de maro kelale so wole nying jang pro bi programme ñinen na nganioti ka programme dati me yalon ko mba fala ko Sabali la kacha abe kala kacha leti me yalon ko kol me yalon ko be caring jamano to molla hajo bije ila interest bije be wolle kacha la nganna jirol to nga jir ko je nyame ngawo sene yandi je politiko be tarla diamo kono le na ado be tarla kacha kono le dino kacha be tarla jele nte famale bukal sila nak lokum fula nga kacha ke me yalon ko te tambila minute tan ni lulla bari nyato mbe kal mul invite la fana men yalon ko bukal na mul men yalon ko londo soto ni se kacha na kangoto kul la men yalon ko wele be kerin jamano kan ko nga fa nyame nyim programme nak Sabali la kacha abe sabati la to nyale kan bari kiyankol ni sarakulol wolbe kumol membe moy laji ase keno wate diale so wol hani me lamo nyim programme wala ba nin kiyanka ka nyim programme fo la wala sarakulo fana bidon ne ko ko moy yamandi e tela ke kadon te mu badi wulan sa do do ka sila do wata mama tambara la silo to so wolen na nganioti pour nyim programme to bina kacha na diata ala yembe sabati la men kan wolen nyin kurama me ya longo a fintita jamano kan e ka fo me coronavirus ay dunia be masilang modol bije fangol la fa jikila teyla se kata ke je drong nga mollondi ntol fananga men fahamje adu coronavirus ngalon ka bota China le akura mo sembo warta jama na e mumuta ake faale bari aman sabati fanan nga mellon lonna le men fonye jata kundala karola aman sabati fanan ko momo nyin kura mo yema bro abi faale hani o man sabati adu in fact menu siata mul kono na ye muta ni jararo silota alaki de male ye kendeya ye muru ila normal life la so sene andi je fanan coronavirus na ye muta dro ikana jigila tay yete la kaburo sin yele kasanke o sanko ki anko ni sarakulo ya eto sirata sa hala bake bari mafo ko moye taw yeta nyin kuramo nyini wara e manyake me ya lonko ase kuramo sabuima bar kuramo nin alala la nyino kan aye muta nse men foyeno kana jikila tey la alala duake finti jaral lal kam meya lonko ila londo be sabatiring abe timmalin jata kende ala karola na diata ala ise jaranore bari men kumma yata o beti wolem tubabol ka fo men ko prevention is better than cure
janni bita jaralo nyinira ifan tanka kurama la follow because lonnal men yalon ko la lomdo timmata jata ken yara karola ye yamarol dilen se menu noma no men yalon ko nimbulata wasilo kan be tankara nyin kurama la o bije ke bulo ku wati ani safuno la bulu ku nyala men yalon ka be timmarin e ko bulu dio ngawotu je ka to kurama nyin contagious disease le mulla kato nyola aka sawmo tariyandile e ko ngawotu je fana e ko nga bula ka mol samanan e katara ka fo kono fo kulilem fo munen fo politique benen e ko ngawo be londi folo because wolle ka kurama nyin ala janjango e ka wajabindi ko dulal men yalon ko men kamunta ko Italy men ketaje wala ima yamarole tawra na mo wuli jamale fata Italy sain fente fo men kula me yalon ko lonnal men yalon ko la lonno timbata jata kende ala karola ima woli la yamaro noma so nse bambandiro ke je ko nga yamaro ta bari yamaro mbata la jumal lebulu wala multi men yalon ko lonnal lem jata kende ala karola nkana bula mol noma men yalon ko tapale wala ngatum ba fala wala nyama because ni ko fam ko mandi lonnala moy sa londo soto nyaawonya ila londo ay dandula la soto mo man kubé lon jata kendi ala ko ngawtu doctorol bulu ani jata kendi ala ma famala men be do ko wala je barite koy mum moroleti e ka duwa molle e kana e ka prescription katum ba fala nya e ka pe molle kuram wala me yalon ko hani men yalo ko le do ko be mo kuram walti e manin kuram faham folo ngami ro manke kuti me yalon ko mbani nyandila no moliye mol se bula jata kende ya dokula ma fangol la ya marokan mbe murul mbe danna jam folo part 1 to kachato nim murta nan after the break mbe part 2 kachake la ka tandala ro be la may kan programme wala men to musabali la kachati beta feature production wala ba produce kan bal tintulam bal jayra allah la mul ko no yep no yep Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. A message from the Gambia Armed Forces. badi la wela murtana ko tanke pour kakacha la bang nyin kura wala ko to me ya lon ko e ka fa coronavirus am wati yete me ya lon ko mbe deto wato le kono modol bije fang nsafo wol jikila teitale bari se yamaro men dino wolen mol men ya lon ko dina dunke wollem imu misil moleti imu christian woleti imanyan na jikila teila katu mario me yedda man saba man sakellan kewo anima tammale ayem buñale ayem horomale aw mu hadama dingo beleti nak ka ya fo nyame alquran ko no surati ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ako laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ala ko ay hadama dingo dedar nyalla me yalon ko akumma yata abuñata abete yata kallanke yata o fasaro mumenti wolen hadama dingo ala me dedar roy kamunta ko mome yalon ko mass product len yemen da factory do hani hadama dingo jato kono sojarol le biye ka fo tubabol ka fo me ko immune system me ya lon ko foñum al bala kurangol be kirim famantata kiri wol be kelora dron ka kurangol kele e jato kono ani mul londolti me yalo ko asabatita jata kende ya donnal ani sandi sol la korosi roto ko ala ay men fo alquran oto walen to nyaati ay hadama dingo tunkan nyaal kendel la so ise hakilotu kana kuke men sen kurama sabantina bari kana jikila te fanan kapisal kadu silango na danna tambita aka kuranga fangso sembolale son se sabati dankane akan ko ngafonu nyamen na part 1 la nyin kacala ko jata kende ya londo be menubule ya marmen na wake barin kana jikila te adama dingo manke chahan fendi ngamol londe me yalo ko coronavirus e soto ye jara e kende yata dolbi je wol bi janne ibadin kirato ima soto nkamen bambandiron hadama dingo ni ko ilata alalale kana jikila te kana pisal bari ise fang kanta don kadi ko fang kanta ko mone o buka fara c'est précaution sur ta
nseño makoy fanan ngalo ne ko mol fintita e makoy rola ibe bulu kurang jorangol di kam mol la safunol bucket sol pour mol kali bulo e sanaya hand sanitizer me alon ko sa inte fon naka tamale because ning kiyam ko ni sarakulol benta itol ka ko le bay fo so e bulo na be baraka dinol la ba ninga o kedron sem bulo ku fen ay sanaya adu ñi manke sano ya ko mati because wolu ni sarakulol le benta akawe bulo di nanka hani ani ala fanya pilanka akate bota na misiro le to ko nyokonte bota ala ya le mbesene ya rene amin o sarakulo da mare se mira no nyama ani kiyam ko buke mira o nyama ngamire tol nak kabring tuba bole MRC ke kena bay e kuninta ba ke jara ken diala ko wala but foy mu misil meti foy manke misil mati nyum kurama mo suute mol kono kurama dal fana tre bi sabatiri misiro le kono nga moje le me ya lon ko abanta iko coronavirus le ama afata bari omo wobe sabatiri misiro le kono ñing kurangon tol ngaaje ñaamen hani men yalon ko ni mantra dina killing yaaje ñaamen ko ñim kunindirole ti me yalon ko ala ya samanan ka mol taste na limani yala anin ka mol kunindi fanam be na balwo tamandi ka ñaamen me yalon ko aman saha aman ñanse o tala tubabol men ka fo environmental pollution na dunia be ke sisioti nga ñewol ta nge de ma fu man dang ñewol la men yalon ko semen domono hani man sola menula nka ñeri ngol ta nke fintindi ba ko non ke kasara ani ñol dunia la environment be kasara kan bari sa en plenul be man sibang e tangunta imanti motol la ta doyata men kata bato fana ngamre bato ta talale ala ya la dunia tale ay karafam man tante so nyanta nga tokotoro ke nga dandiro ke mbe environment nyinka exploit nyame jali ba yara fala donc do to nyamen ko jamen conservation ako dunia la ko anin dandango la kamuntala ko kalama min dangole ni e mi ngala kana kati atuje ko do fanan nata so nyinketa coronavirus fanan kairo do ti ka finti ala ko wala because ngana balu nya falin mol finti tay be nyo ma koy kan mol be nyo sola manola e be nyo sola safunol la mol be nyo de ma kan nse wala fa fanan ka tu nganya ka sinyola ba kere fanan dol alfal dol bi jem ko sino so ko na fam 7 days be fintela in la dimba alfa man dali nyora so nyi wato kono me ya lon ko e ko nga finto tala mbe sabatiring nsa kata ni na dimbale ka funyoma nsa kata nsi nyol ngan hakilo to nyoto nga nyoma koy bawo nyi man sakunda itol ko mo le finto tala wayati na dol bi je e ka finti pour kata fengo ni be la dimbayal danin la menna wo soto dula atalata ala e menu so nse nkoma jibe nga mol ma koy me yalon ko ifanko ma wara nga alabato fanan siyandi nga dua because misil mo joran table men tambita duara adum alako ninga dani aben solale obe alwo sabatita alquran o kono son se dua la fa nyin kuran wala pour ala yen dema ay nyin jarabo ay bonding kan nga dua haji tol fanan me ya lonko kun nakilin hajol na sate wala hajo banko la hajo nga dua ke fo ala se o yiriwa ay o sabatindi bari ka murukumo kan kotenke men keta dankene yala kuwala anin purun kana jikila tey nsa lonko Allah subhanahu wa ta'ala ay men fonyo alquran to abe sawatirin ne qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ako nga foko fenten sotola me ya lonko ala ma safen kunna ko ate ala atelen tankan atele kam mul tankar adum mol men ya lonko limaniyata ise jiko sembe alala wo sabati tale ala bijele kunun abijele bi soma be tarla jele adunga buga sino la ta khudhu sinatun wala naum buga sino abuka jinko nan jiko sembe ndala bari mbe kumo nyi repeat la se precautionol ta buluko nyin kafu jamal ka finti kafol konon sa tala nga hina nga yam fa nyoma sa ko man sakunda me alon ko to lebe nyaado ise fuarol ma ko ikane tola because ibe tamandir sifal dol ke kan say man sakunda la police dol bije nyin deto kono man fuarol amay ma ko de abe batandi kanne bari mbe o kacha la banna next episode of this sabalila kacha kal tentu kal jayi kanna producer sol fanan jayi better feature production ka tanda la ko nyum programme kuto le kinadia ta ala e be continuer le at least sanji kilin sanji fula o kamala mbe ma koy ro nyini kan advertisement
and in partnership mol men ya lon ko interest soto pour kanyum programme o support ka fasa mparita pour ni do ko ke mbe number sol di la men ya lon ko men ya interest soto pour sponsorship wara partnership e number sol le commandila wolem 744 0374 744 wara 734 7556 734-7556 ñin number sol may interest soto pour que mako yoro ke ñin programme wala kuoto partnership wala sponsorship advertisement promotion ese ñin number sol commandi nga singa kacha nga jibe be ñoo mako ila ñamen ka tonya sabatindi banko kan ka kumol fintindi media to men ya lon ko abe sabati la tonya le kan anin banko dingol anin bantala banko men be banko dingol men be jang ani menu be bantala banko la men se nafa kumoto me ya lonko abe sabatirin tonya kan wolen sabali la kacha la focus di balte to balte ila ba fara assalamu alaikum ala barak Niño, so tu manía,